Hai teman-teman, selamat datang di HR Craft. Kali ini berbagi tutorial ron buket bunga mawar 11 tangkai. Ini aku menggunakan pegangan buket ukuran 7x5x20 cm. Bunga mawar yang dipakai yaitu bunga mawar tropis dengan diameter 6 cm sebanyak 11 tangkai. Kemudian untuk merangkai atau menyusun bunganya, aku letakkan dulu 3 bunga di bagian tengah sebagai senternya, kemudian yang 8 tangkai mengelilingi senternya. Kemudian aku tambahkan lem lilin di setiap ujung tangkai yang menancap ke pegangan buket agar kuat. Agar rangkaian bunga mawar bentuk bulat ini susunannya rapat, aku rapatkan dengan solasi bagian tangkainya seperti ini. Selanjutnya, menyiapkan kertas tisu warna putih ukuran 14x14 cm, kemudian dilipat seperti ini dan dipasangkan ke tusuk sate. Dan ini aku menggunakan sekitar 14 kertas tisu seperti ini. Kalau untuk jumlahnya ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan besar kecilnya ron buket yang dibuat. Selanjutnya aku beri lem lilin di bagian bawahnya. Selanjutnya masuk ke tahap wrapping. Aku menggunakan kertas buket warna hitam polos seperti ini. Kemudian kertas tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, untuk bagian atasnya wrappingnya aku bentuk dulu segitiga seperti ini. Perhatikan di video. Kemudian dipasangkan seperti ini untuk ron buketnya, dan untuk ke layer selanjutnya pemasangannya agak di bagian belakangnya, jadi tidak ada jarak antara layer 1, 2 dan seterusnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Kemudian aku beri lem lilin antar layer satu dengan lainnya agar menyatu, tidak gampang terbuka.
Untuk bagian rok bawahnya aku ambil kertas baru yang dibagi menjadi dua, kemudian ambil setengahnya dan dibagi menjadi 3 bagian, dan masing-masing bagiannya nanti dibagi 2 lagi. Dan sebelumnya aku lapisi dulu bagian pegangan bukit dengan kertas bekas. Nah, untuk rok bagian bawahnya ambil 1 lembar yang potongan tadi, kemudian dilipat seperti ini, dimana satu sisinya ada 2 kertas. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Dan sama seperti yang bagian atas, bagian bawahnya aku beri lem lilin juga agar tidak terpisah-pisah. Terakhir, aku pasangkan pita ini menggunakan pita warna merah dengan diameter 2 cm. Dan karena ini untuk momen ulang tahun, maka aku tambahkan kartu ulang tahun menggunakan tusuk sate dan dipasang di sebelah sini.